İçtima kardeş var ya az. New market. New market aji. कॉलेज खत बैठ जाते हो 40 টাকা 1 কিলো অনেক ঘান্ডে বসে পাতা বসে বেশি টমেটো আবার কম আছে একটু এটা ওটা কি এটা 5 টাকা কম আছে এটা কি এটা 5 টাকা কম আছে এটা দেশি দেশি দুটো দেশি টাকা কিলো दोनों केजी मुझे फ्रेश भाई ओलो शानन दादा प्याज नहीं प्याज ওটা কি আছে চিকেন ওসি এটা হোলি আছে হোলি না এটা সালাম দাদা এটা পেঁয়াজ এটা 1 কেজি দেন 1 কেজি দেন 1 কেজি টমেটো কত টাকা কিলো 80 টাকা এই আলু কেজি দি 110 টাকা হইছে মাই ওয়েট গান গান টুটস का बनाओ ठीक আছে हां और এটা और किलो गान आधा केजी और देना टमाटर 1 किलो সেটা আধা কিলো রেখে দেন 50 টাকা কেজি 50 টাকা দিয়ে দেন নিচে আসে হাত से सॉरी कार চারটা চিকেন দেন প্রত্যেকটা 1.5 কিলো রাখুন 1.5 কেজি মধ্যে রাখুন फिटी फोन इस पर आता है शाम आता छोटे प्याज आधा किलो छोटे प्याज रखें आधा केजी ওখানে ট্রিক তো কি হয়েছে ইস্ট ওয়েস্টের জোন সবাই আজকে এখানে সবজি নিতে হবে এটা তালতলা মার্কেট ঠিক আছে না Kijk, iemand homo die 15 keer elkaar rijden, hè? Zeg je wat zeggen met die? Gewoon, dit is hier uit. Game kaks trouwen. Hello, welcome to my channel. Aske channel. Mir Edensane aaj na. Oh my god. इरफान साहब सलाम अलैकुम तश मुबारक सर तश मुबारक फहद भाई चांद से यम सामान वाना क्या है मागी भाई ठीक छुस अल्हम्दुलिल्लाह तुझ ठीक है सब शुक्र खुदा क्या 15 दा पार्टी चला के ना 15 हां माशाल्लाह पार्टी चलाई पार्टी बना अच्छा मुझे
प्लीज कमेंट कीजिए कि किसकी मसल सबसे अच्छी है। बता को तयार तुतरे भात खेना ओ भात खेता भात हल्दी कम तो यार खोलियो जरा ज्यादा खोलिया होची में नहीं कमरे पे मसाले उतरे पे कर कम